So hi guys, good day. Lab 10 na po ni continuation. So ato tag SAMP, PH Docs, and then ato taron sa mahimo taron og new folder, session activity. And then butang tao ron og ning wait lang. So reya na ron mag-create taron og bago nga folder, folder file is mahimo taron og i-paste lang nato tong mga mga need ng mga file name. Kaya mo na session. So session mo na siya, session na start, and need lahat na pod, session PHP. Then session read PHP na sa, di-paste po natin itong code. Ano siya itong code. Then session start record to read session. And then next is session destroy. Ayan, punta na po natin code. Lahat na po na PHP. Butang sa lahat tanan mga need. Set cookie. I-paste na po natin ang code. Then basta magkaroon na siya, mag-set siya og cookie ba na ano yung purpose, user color or something ano. Pwede po taron og sa na cookie. Pwede po taron og delete cookie. Ano siya, then paste na po nato ang code. And then sa part 4, magbuhat po taron og security notes. Then buta na to tariya. Page 1 to 5. And then login na sad. Patatawid ang login interface. Paste na to. Pero na siya session start kaya para makita niya tong remember niya ba. Next na sad is magbutang na po og login process. Then i-paste na to. Muna siya username, password. So muna siya tanan itong kinanglan. Next na po tayo is magbutang taron og dashboard.php para ma-remember niya tanan ba. Then log out PHP. Ano siya. So butang itong code. Ano siya. So i-test na natin siya. Ito. Okay, para na natin na siya is muna siyang result. Login. Natin mga role. So kung mag-login na taron, admin 12345. So okay na. And then ano to siya? Okay, log out na to. Try na tag-refresh ron, wait lang. Try na tag-refresh. So, ma-remember dyan din niya. Ay, remember din niya. So, maulan to guys. Thank you.